ಮಂಜು ಬ್ಯಾಗ್. ಹೇ ಗಿವ್ ಮಿ ಯೋರ್ ಬ್ಯಾಗ್. ಲವ್ ತರ ಬ್ಯಾಗೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕೊಡು. ಇರ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ. ಇದೊಳ್ಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಲಿ. ಹಾ ಆ ಕೆರೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆವರೆಗೂ ನಮ್ದೇ ಜಾಗ. ಬಿಸ್ಲಿಗೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಈಜಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸ್ತಿದೆ. ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಮರ್ತು ತಗೊಳಮ್ಮ ನೀನ್ ಆಸ್ತಿ. ಮನೆ ಹಾಳಿ ಮುಂಡೆ, ಎಷ್ಟು ಜನರು ಮನೆನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯೆ? ಪ್ರಭೋಹಂ ಪಾಪ ಕರ್ಮೇಕಂ ಪಾಪ ಸಂಪಾದ ಕ್ಷಮತೆ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರೋ ರಕ್ತ ಪ್ರೋಕ್ಷಣ ಮಾವಸ್ಯಂ. ಅಂಜಲಿನೇ ಎಲ್ಲ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ನೋಡು.
సెల్వ మురుగన్, మిస్టర్ మురుగన్, మురుగన్ నాయుడు. ಮ್ಯಾಮ್ చెప్పండి మ్యామ్. ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? సారీ మ్యామ్, కొంచెం చెడ్డ అలవాటు, తాగే అలవాటు. ಊಟ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ, ರೆಡಿ ಇದೆ. పర్వాలేదు మేడం, మీరు చేయండి మేడం. ಒಳಗ್ ಬರಕ್ ಮುಜುಗರ ಆದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಾಲ್ಕನಿಲೇ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. మీరు వెళ్ళండి మేడం, చేయి కడుకుని వస్తా. ಹಾ. ಸರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ಸಿಗತ್ತಾ? ಯೋ ನಾನು ನಿನ್ನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿ ಕೂತಿದ್ದೀನ, ನೀನು ಕೇಳ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಸಿಗರೇಟ್ ಕೊಡೋಕೆ. ಸಾರಿ ಸರ್. ನಂದೇ 108, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಂದು ಬೇರೆ. ಹೋಗೋ. ಸರ್ ಆಯ್ತು, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗಿ ತಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಡಿ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಮೇಡಮ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೀನು ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಡ, ನಡಿ. ಅವಳೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ದೆ, ಅಷ್ಟು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಾನಲ್ಲ ಆ ಸೈಕೋ ಶ್ಯಾಮ ಮಂಚಾನೇ ಅಲ್ಲ. ಐ ಕಿಲ್ ದಟ್ ಬಾಸ್ಟರ್ಡ್. ನನಗೆ ಮೊದಲೇ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಸೈಕೋ ಶ್ಯಾಮನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಆ ಅಂಜಲಿ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಪಟ್ಟೆ. ಸಾರಿ ಭಾರ್ಗವ್, ಐ ವಾಸ್ ರಾಂಗ್. ಆ ಸೈಕೋ ಶ್ಯಾಮ ಅಂಜಲಿನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂದಮೇಲೆ, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಅಕ್ಕ ಪೊಲೀಸ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ಗೂ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಹರಿ ಭಾರ್ಗವ್, ಬೇಗ ಹೋಗು ಪ್ಲೀಸ್. ರಿಯಾ, ಅತ್ತಿಗೆ ಇಸ್ ಮಚ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಸರ್ ದೆನ್ ವಿ ಆಲ್ ಥಿಂಕ್. ಆ ಸೈಕೋ ಶ್ಯಾಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ನೋ ಇಟ್ ಬೆಟರ್. ಎಸ್, ಐ ನೋ. ಊಟ ಹೇಗಿದೆ? చాలా బాగుంది మేడం. ಏ ನಿಧಾನ. ఎవరో తెలుసుకుంటున్నారు. ಯಾರು? ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡಾ ಇಲ್ಲ ವೈಫಾ? ಮದ್ವೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಮೊದಲೇಡಿ ಮೇಡಮ್, నేను వేరే తాగాను, ఏదేదో వాగిస్తాను. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. నేనయ్యా నా పని అయ్యా అని ఆరాంగా ఉండేవాడిని. వద్దు వద్దు నాకు కూడా మా అమ్మ నాకు పెళ్లి చేసి గుంతలో పడేసింది. నాకు తెలిసినట్లు ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి సెక్స్ చేసుకునేకి పెళ్లి అనేది ఒక పెద్ద డ్రామా. లైఫ్లో ఏమీ లేదు. రోజు అదే భోజనం తిని 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 విసుకొచ్చేసింది. అందుకే డైవర్స్ చేసి వదిలేసా. సారీ మేడం, తప్పుగా చేసుకోదండి. నిజం చెప్పాలంటే సెక్స్లో నాకు కొంచెం ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్. ನಂಗೂ ಅಷ್ಟೇ. మేడం కంటిన్యూ ಮಾಡಿ. ఆ తర్వాత ఒక అందమైన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుని రోజు స్వర్గాన్ని చూశాను. ఒక్కరోజు తాగిన మత్తులో ఎక్కువ చేసేసాను. పాపం తట్టుకోలేక చచ్చిపోయింది. అక్కడే తగలెట్టేశాను. ఆ తర్వాత 3 ఓపలు వేశాను. అప్సరసలాంటి అమ్మాయి పడింది. దాహం తీరింది, వదిలేసా. XX క్రోమోజోమ్, XY క్రోమోజోమ్, బయాలజీ, జువాలజీ, సెక్స్, అట్రాక్షన్, అంతే. కోಳಿ మగనే, ఆడవాళ్ళని గురించి నీచంగా మాట్లాడతావురా? ఏం చేస్తున్నావు? సువర్ణ కొడుకా! ఆడవాళ్ళంటే ఆవులు మేకలు అనుకున్నావురా? పెళ్ళంటే సెక్సా, బయాలజీనా, క్రోమోసోమా, అట్రాక్షనా? కామ పిచ్చిన కొడుకా, సావురా! The clock struck 12, the moon struck down. Hickory-dickory-dock, the mouse began to hide. He picked up the dead, dressed as a clown.
Hickety dog, the mouse behind the mask. Top fingers, leg and claw. Hickety dog, tick dog. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರಿ ನೀವು? ಇಲ್ಲೇ ಇದೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಇಬ್ರು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವಿಲ್ಲೇ ಟೀ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್. ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ. ರೋಹನ್ ಜಾಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೋದವನು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಯಾಕೋ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಂದ್ರು ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್. ಮೇಡಮ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಬಂದ್ರು. ರೋಹನ್, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನೀನು? ನಾನು ಒಬ್ಬಳನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ತಾನೆ. ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಿದೆ ಒಳಗೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾವೊಂದ್ ಕ್ಷಣನೂ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ ಬೇಡ. ಬಾ ರೋಹನ್. ಎಲ್ಲಿಗೆ ರೇಖಾ? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಾ? ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಯಾವ ಶಬ್ದನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ ಭ್ರಮೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ಲೀಸ್ ರೋಹನ್, ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿರಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಮನೆ, ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಜಾಗ, ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ಕೋಟೆ, ದ ರೇನ್ಬೋ ಹೌಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಮನ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗೋದು. ಬಾ ಹೋಗೋಣ. ಸರಿ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬಂದೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ ರೋಹನ್? ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಏನು ಬೇಡ. ಕಾರ್ ಕೀನಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಇರು. ಬಾ. ನಿಂಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮನೆ, ಆ ರೈನ್ಬೋ ಹೌಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇದೇ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ಕೋಟೆ.